Frêle dans sa robe fleurie, Yasmine fredonne sa mélodie. Quand Yasmine dit, Jamal sourit, c'est toute la pièce qui est ravie. Dis-moi, la peur, la haine, la gêne, elle est pas belle cette harmonie? Mehdi, lui, crie. Il parle pour lui, pour nous, pour elle. L'espace d'un temps ouvre ses ailes. Sans retenue, ni excès de zèle, les mots se bousculent, l'homme se déchaîne. Question, question, pas de réponse. Question des questions sans réponse, mais ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'on veut, c'est les poser, librement. 2 days, 11 souls, different ways but only one goal, creation, understanding, expression, listening. Seems impossible, doesn't it? One speaks French, another Arabic. Against all odds, we made it. Brought together what makes us unique. Mixed it up, found a way to unite. Still one only sunshine, only one word words. We didn't mind sharing our minds. We did a lot so far because we were kind. We spat some bars by inspiring each other even though we were on different lines. Well, I won't lie. Working together made the humanity grow proud and made us as humans thrilled belonging to such ground. We did a lot being quiet and it's our thoughts that were loud. نعيشو جميع نتعلمو ناخدو العبرة كنبقاو خوت ما نتقاتلوش حيت ما عندناش نفس الفكرة. Enfin, on reste des frères, ne me tue pas car on diffère. Les omi ou les kla, les ba ou les shla, ou les rihan, ou les kra, les rajil ou les mra. نسخنو الكتاف مني كنكونو قراب نتعاونو مع بعضياتنا ونبقاو جميع واخا العالم في الغراب. نكونو بحال تبلا ديال دار والقهوة اللي كتجمع أتاي قهوة وشراب كيف ما دخلنا من بيبان مختلفة غنخرجو كاملين من نفس الباب. نصنا يكون شتا ونص الاخر يكون تراب، شي يسقي وشي يعطي الماكلة والمال للصحاب. إلا وقفات الحركة في بلاصة ما ندابزو نتعايرو نقلبو على العطاب، نهضرو كتر على الحياة والجمال في بلاصة الكوارث والعذاب والعداو. واش مازال ما برينا نتقداو؟ واش مازال مخرج دوا باش نداوو؟ ولا كتب الطبيب لي ما فهمناش في لوردونانس هي السبب؟ نبغيك تحترمني كيف ما انا، ماشي ضروري حتى تعرف اللقب، ونبغيك تفهم علاش انا بحال هكا. ملي تعرف السبب نطفيو الغضب، نقصو الصداع، نشطحو الطانغو ونغنيو الطرب. Solidaire, C'est comme ça On s'entend, Qu'on s'attend, qu'on s'étend. qu'on s'entend. que c'était comme ça qu'on. s'entendrait vraiment. هيا بنا، هيا بنا نتعاون، هيا بنا نتعامل نتعاون من أجلك من نفعك. أعدي له شجرة، يهدي له وردة، يرسل لهم تمرات. التوحيد لم تكن في الدين فقط بل في الأخلاق والتقدم في حب الخير. لذلك أقول لنفسي ولك ولهم وهن هيا هيا نتكاتف نتضامن كي نعيش في عالم مليء بالبسمات والنشوة بعيد من الحسد، لأننا ولدنا أن نحب وليس أن نكره. Solidarity is the best weapon against ignorance. Being open, comparative, and comparative is the key for a better generation. The world we want to see is acceptation of others, even if we disagree in our ideas. The world we dream to have is to have a security and peace. So why can't we just cooperate in solidarity to build the change we want to see? Solidaire, C'est comme ça On s'entend, Qu'on s'attend, Qu'on s'étend. qu'on s'entend. que c'était comme ça qu'on. s'entendrait vraiment. أنا لست منكم وأنتم لست مني ولكن التضامن أجمعنا. Main dans la main pour un meilleur lendemain. Plus d'un contre un, plus de rapports malsains entre les humains. Se tendre la main pour un avenir commun. Pareil, égaux, فحال فحال كيف كيف. سواء كنبداو الحروف ديالنا بالأ ولا بالألف. Le solitaire est solidaire du sot qui se tait les pieds en l'air, du sot qui sait bien comment faire un solide rempli d'air. Le solitaire est solidaire de pas grand monde donc il se perd, de pas grand monde donc il prospère. Perdido sin perdición, pierde permanentemente el corazón. En su mente su razón, porque no tiene razón de estar solo el corazón.
de estar solo el solitario. Es solamente juntos que avanzamos. Es solamente juntos que escribiremos. La solidarité, c'est comme écrire une histoire à plusieurs. On ne connaît pas encore la fin, mais on sait qu'on est sur le bon chemin. Solidaire, C'est comme ça On s'entend. Qu'on s'attend. On s'étend. Qu'on s'entend. Que c'était Comme ça qu'on. s'entendrait vraiment. Avec la solidarité, on peut construire le monde en paix. Laissez l'individualisme. Rejoignez-nous pour construire l'avenir. Ensemble, on changera le monde de demain. Avancer sans s'enfoncer dans ce monde puzzle d'états instables mouvants. Dans solidarité, on entend solidité, car ce qu'on fait ensemble nous renforce. Comment, de collectivités soudées à l'ère préhistorique, sommes-nous devenus une société d'individualistes égoïstes? C'est dramatique. Solidaire. Sur cette terre solitaire, est-ce beaucoup demandé? أنا برشا ألوان أشكال بالحكايات مليان. أنا منيش حدود بين بلدان. ما تحصرنيش من قضبان قوانين الحرمان ولغة محصورة في مكان. صدقني ماهيش حكايتنا من أول الزمان. خاطر الأصل أنا كيما أنتي كيما هو كيما هي. أنا إنسان.